اولین سوالی ما ناراحت نشوید یک چیز است. بسیارا میگن که همین پاریک است. نمیدونم اگه مایده بعد دیدم خیلی دیدم. من شنیدم که شما رو در فیلم ابو با قول اسیر میگیرد و شما رو عذاب میدهد، حتی گوش و بینیتون رو میبرد. همین چیزو اساس دارم. میگویدم میگوی نه نکردم میگه که با خدا بگو. در نظر ما میگن که سمر 19 سال دارد. من باورم نمیاد. مرا مللیت که گفتن که تا او روزا را جورام مرا فقط شوریک میگفتن. آزی چی میگه؟ آز شریک میشه تاره حالتهای تکنیکی میگن که چیگاه بودم این حالت نخونه؟ ای فیلم برو آمدیم ای ساخت فیلم مرا ده بار دروغ میگن باور میکنیم ارزان میفروشیم. در خونه کمبودی نیست، پرابلم نیست، مشکلی نیست. بچه به اول ما سلام علیکم مخاکر روز میده. اهمیت داده باشید ما فقط گرانیتسا реклама میکنیم. این گرانیتسای بخ میباشد. گرانیتسای بخ مدتی 3 سال است که با ما همکار است و باورینok نیست هست. هر مهاجری که از این استفاده برده است رحمت شنیدیم. من با شما توصیه میدم که برای گرانیتسا خطی سرحد رفتن و دکومنت های خود را سری وقت تحقیق کردن یگانه آدم باورینok این شرکتی بخ میباشد. پس شما با رقم های در روی اکران میبینید، زنگ زنید، مراجعه کنید، شما رو به معلول با ماشین کامفورت برده میرسونن، حجتهایتون رو تخت میکنن. سلام دوستان عزیز، باوری دارم که ما رو خیلی هم انتظار هستید. برنامه ستاره ریز است. مهمانی برنامه ما یک نفری که بسیار هم در شو بیزنس نام دارد، موقع دارد، نفوذ دارد و شما از صبح تا بگاه همیشه او رو در اینترنت انتظار میشه که فیلم هایش به نمایش میبراید. این نفر اکتور، یک نفر حجم‌نگار، اونی که در تمام فیلم های کشور عین حال موقع خود رو استوار نگاه میدارد. سمرجان یار محمد. الکی پای بردید که این جوان کیست؟ یک جوانی بوز بالای برزنگی. شما دید. رحمت. سمرجان چی حال داره؟ سلام علیکم. اگر تب خوش باشد میگن برنامه هم خوب میبیه. رحمت. در خونه کمبودی نیست، پرابلم نیست، مشکلی نیست. بچه به اول ما سلام علیکم مخاکر روز میده. السلام علیکم. بله گروه با همین کانال با شما سلام علیکم اکاجون. سیون برشید. بیپلای. رحمت کلان دعوت کن. تابم خوب. شکرانه خدا تابم نه ساز رحمت. انا که دوام تیاکا. تشکر. اولین سوالی ما ناراحت نشوید یک چیز است. بسیارا میگن که همین پاریک است. عذر زیاد تماشاگران عزیز. بینو برسید من نمیدونستم. من فکر میکردم که همه وقت در سرش یک پاریک میکشه. هرچی خیلی اکتورها همه وقت در حجبهایشون در کینوهایشون همین پاریک رو استفاده میکنن. من فکر کردم که این پاریک است، اما این پاریک نیست. من خودتون شاهد شوید. من خودتون ببینید. موی سری با قول این خودش. موی سری خدمت میگم. من همه را عدل همین سوالاشون در جواب میتم. من کارا دو پوشیدم میگم. موی سری خدمت یگام جدا ناتاری خینکا پینکا چی میگن؟ خیمیکا. اونا خیلیش کداگی نیستم. موی سری خدمت. درست شوناش نمیکنم تمام. سمرجان باور میکنید من تو همین وقتی شما به برنامه دعوت کردم باور نمیکردم. من فکر کردم شما مردم رو فریب میکنید. این موی سری ساخته است که در حقیقت موی سری خودش است. چی جای بحث است دیگه؟ بچه موی سری خدمت. این سوالو بغیر من دیگه رو میدادم. ما ای سوال درست دیگه الرژی شده بود. کریزان شدگی. درست ابو قزقی کار در چیه؟ وقتی میگویدم میگوی نه نکردم مقصد موی سری خدمت میگه که با خدا بگو. نمیدونی چیش بگوی دیگه. وقتی فهمونده است که موی سری خدمت نمیکنم یگان چیز من بس با قسم میته. در حقیقت سمرجان یک شخصی حجب است. ساحه حجب رو خوب میدوند. من فکر میکنم شما کجا خوندید؟ کدام معلومات رو مقصد که امروز صاحبید و در کجا کار و فعالیت میکنید برای تماشاگران ما این چیز دونستن خوبتر است. ای سلامت باشین. ختم کننده دانشکده هنرهای زیبایی. این چی صنعت؟ این چی صنعت. انا کار و فعالیتم در شهر بختر در تئاتر ولایتی موسیقی اتم محمد جان شهر بختر به حاضر اجده. انا همین نقشه را پیشه کردیم خیلیش تو طول کار ما صنفی 8 ماه راستیگه در همه کار غوطه زدگیم بگم همیشه ده. یعنی که
муддати зиёд аст ки шумо дар ҳамин соҳа кор мекунед. хелаши имрӯзҳо ҷои баҳс нест. филми хусури ман қадамҳои шуморо дар душанбе умуман дар тамоми минтақаҳои тоҷикистон устувортар кард. яъне ки шуморо ба филм даъват кард ва нақши шуморо ҳамагӣ дида ва қавли шуморо шинохтанд. шумо ба ин тан медиҳед ё ки не? саломат бошин, раҳмат. саволат хуб ака. он чи ки аён аст ҳоҷат ба баён нест, биёда нагуфтиям. дар ҳақиқат тан метӣ. пас аз филми хусури ман боз дигар филмҳои тоҷикӣ шуморо ба ҳамкорӣ даъват карданд. шукрона худо. шояд ҳунари шуморо дар он ҷо диданду диққаташонро ҷалб кард. намедонам ака май майда ака баъд дидам чи хеле дидам хай мешавад яке хеле меғалтад қулай. самарҷон, бисёриҳо паноҳ медоранд, ба қавли секрет мекунанд ки оқибати ҳамин филм ба чӣ бурда мерасонад. шумо ақаллан қаҳрамони ҳамон филми хусури ман ҳастед. гуфта метавонед ки шумо дар байн ба чӣ фоҷиаҳо ё ки ба чӣ хушбахтиҳо бурда мерасонад ин филм? агар мо аз дар умум напурсида истодаем ки филм ба чӣ хотима меёбад. танҳо шумо кори худро гуфта метавонед ки ба чӣ анҷом меёбад. ҳаме як чизи оддия мега ки повар секрети бурдбориша мега якон казда. На. тамом акада саволи ҷавоб гирифтӣ. ман шунидам ки шуморо дар филм абу ба қавле асир мегирад ва шуморо азоб медиҳад, ҳатто гӯшу биниятонро мебурад. ҳамин чизо асос доранд? значи дира ягон сценаристи дига пайдо шида ира фикр кард. дар ҳақиқат асос дорад? не воли ман надидам дар ҷизам нашнидам. бисёриҳо мегӯянд ки қисми баъдинааш кай мебарояд. хато накунам қисми 14-ро ҳамагӣ интизоранд. нами рӯзҳои наздик да бояд бирояд. моро бисёр савол метавонад ки масалан кай мебирояд кино. мо ҳам ранги шумош дафташ дорем кай мебирояд. шумо филмҳои худро тамошо мекунед? бисёри ва ҳунармандон мегӯянд ки мо нақшамонро ки боз дидем баъдан хушамон наметиҳад ки ҳамон филмро тамошо кунем. яъне ки аллакай медонем ки гап дар бораи чи аст, чӣ гуфтем. шумо тамошо мекунед? ман намедонам. мара шояд масалан чӣ меган ав характери эгоист меган ку. бале. мара мумкинам тариб биган но ман ҳар он чизе ки бозӣ мекунам худам тамошош мекунам. барои чӣ? барои ҳам мақсаде ки ана вақте дар клип бозӣ мекунам бо як клипи дигар мерам ҳар душа тамошо мекунам ки иш да иш монанд наяд. вақте дар филм бозӣ мекунам эроторам мегирам барое ки бисёр одамое ки мисол ҳурматшон мекунам мара эрод мегиранд ки наҷа нахелӣ кардӣ, наҷа нахелӣ разница бояд шавад. ин чизоро ман ба чии худам мегирам ки далел шида ман дигар кунам. ман барои намоқа чизои худам тамошо мекунам ки штоб якранг наянд. аъзои оила тамошо мекунанд? мехелам ҳеҷ гара баъд. барои чӣ сари вақти не? охи намедонам. ягона сари вақти отам тамошо мекунам қатъёчам. самарҷон, шумо оиладор ҳастед? шукрона худо. фарзанд доред? алҳамдулиллаҳ. дар назари мо мегӯянд ки самар 19 сол дорад. ман боварам наомад. мара малолетка гуфтанд ака. лекин сини солатон 25-26 ба фикраман. нормально брат. Ойлико шава ягон сум премия метам барои ёш кардан. беҳтарин. самарҷон шуморо дар ҳамин интернет аксарият мебинам мурчача гуфта кагдуст мегӯянд. як хеле дигараш мегӯяд ки хирсак мегӯянд. ҳамин гапҳо ба шумо сахт намерасад? не чӣ ба чӣ хел бугум як касро лақаб мондан. не як касро лақаб мондан ҳамон чиз дар ҳақиқат мега то шамол наша барги дарахт намеҷимба. ҳамон гапа гуфтиян ки мардум меган. ҳамон чизо дар мисол дар сабтомон мерава хак мисол нози тира қоқ меган охи ака тара та мақсад албатта шумо дар раҳу рӯ мақсад гашту гузор мекунед ёки ба бозор меравед, мардум шуморо дида ишора мекунанд ки самар аст нигоҳ кунед? меган ҳами як чизае да
дар ҳаёт ҳамин чизам муқоиса кардам ки чӣ зера орзу кунӣ мерасӣ ба ҳамин чиз. шумо чӣ орзу карда будед? Ман ҳамин чиза орзу карда будам. ولی ягон кас мегӯяд ки вақти чиши бад мегӯянд гапура не. Дар ҳақиқат ман ҳамин чиза орзу карда будам ки мешида бошад рӯзеш ки ман ба ҳамин рӯзора бирасам. Шукронаи Худо, Худованд расонда. пас аз ин боз чӣ орзуро фикр кардед? Дига нашавам. дигар нашавам, аз худ наравам. ташаккур. ман ёдам аст ки соат тақрибан 10 шаб буд, 12 шаб буд, ҳангоме ки мегузаштам дар байни ҳамаи маркази шаҳри Душанбе шумо устогӣ мекардед. шумо устои мошинам ҳастед ё ки мошинатон мабодуд аз кор монд? Мешавад тари ҳолатҳои техникӣ мегӯям. чӣ гап буд ҳамин ҳолат нақл кунед? ай филм биромадем, ай сабти филм. дӯстони азиз, ҷустуҷӯ кардани авиакасаҳо имрӯз барои кулли одамон мушкил шудааст ва фикр мекунам ки авиакасаи Муҳаммад ягона авиакасае аст ки мушкили шуморо бо нархҳои арзон ва скидкаҳои ҳамавақтиянаш шод месозад. пас шумо метавонед бемалол ба рақамҳое ки дар рӯи экран мегузарам муроҷиат кунед, аз номи канали Меҳробпро гап занед, скидкаи бобогӣ карда медиҳад. баъд мегӯям ку рӯзои хотирмон. ман ҳозирашда пакашо хеле чӣ хеб гум да асабам истодагиай ҳамин ду чиз ай кино ай сабти филм биромадем монда шидагием соат где-то дар ҳақиқат 12 шаб буд. мошинон дам надора кафондиян душманӣ кардиян. пас шидай дамаш. шояд ягон кас сӯзан тиқон, ягон мехча тиқон. не намедонам чӣ ҳисоб буд дамаш пас шид дар ҳақиқат. баъд аги ҷои насос ёфтем. хайрат 12 шаб буд ҳеҷ канашноса тохӣ гирифтем дам кем баъд то як ҷо до заправка рамоем, баъд аз заправка гирифтем чиш кардем, созиш кардем. на ин чизи хотирмон айда вақте уже худат мебурӣ ҳуш надорӣ ангелат паридагай будал чи нахели насос да дам кисайда карочи азобҳоро аз сар гузарондед? ҳо хай ҳами то арақи миҷгон нарезонӣ кор буд намешавад. кор буд намешавад. дар замини ки кишту кор дорӣ то меҳнат накунӣ ҳосил наметавад. ҳамин чизам ҳамишаст. самарҷон, се киноро ном мегирам ва шумо аввал мантиқан фикр карда баъд посух бидоед. филми хусури ман, филми арӯс аз Россия ва мерос. аз миёни ҳамин се филм кадомаш ба шумо худтон писанд аст, нақшҳоятон дар ҳамон ба худатон писанд аст ва кадомаш муваффақтар аст? ошкор гуфта метавонед? бидуни ягон чирез, бидуни ягон кас хафа мешавад, не, ошкор гап занед. ошкор як чизам мегӯм дака се фарзанд дошта бошӣ, се фарзанд ҳам метавонӣ ки бигӯӣ ки ман тра дигар хеле дӯст медорам, тра дигар не, яъне ки нақшҳои худтон барои шумо мисли фарзанд аст. но первоначально мада масад мара ҳунарма такон додагай хисри мана. аз миёни ин ду филм кадомаш мақсад ки боз рушди ҳунари шуморо бештар мегардонад? мерос ва арӯс аз Россия. ҳозираш дар мерос. ояндааш чӣ гуна аст? мардум интизор шаванд? чӣ бане? шояд ба ишқбозию ба намёку ба дил додан шавқу ҳавасатон рафтааст, оиладор ҳастед, аз ҳамин сабаб бошад? не мегӯяд ки 100 задани оҳангар сӯзангар, як задани оҳангар. бале. ё нафаҳмидӣ? ба ман худам нафаҳмидам чӣ гуфтӣ. ба шумо ҳам изҳори муҳаббат мекунад? не дар ин сфера мара нигоҳ намекунад. самарҷон, аз кино ҳарф задем, аз зиндагӣ ҳарф задем, аз кору фаъолияти шумо бисёриҳо намедонанд. ғайр аз театр боз чӣ корҳо кардаед ки имрӯз аз ёди шумо намеравад? як вақт шунидам ки дар муҳоҷират қатори муҳоҷирон кор мекардед, як вақт дигар фаҳмидам ки дар ким кадом як мағоза савдогар будед. ҳамин чизҳоро худтон ба забони худ қисса карда метавонед? ака ман як направление да масад ҳозир мегӯянд ки дарахт да як ҷо месавзад. бале. гап дар боғбон аст.
дарахта гиҷоида бара бумонаш месавзад. барои ки гап дар нигоҳубини шай. мақсади гапи ма ки меша ҳолатое ки хай шид ҳолатое ки рафтем муҳоҷират кор кардем. ай системаи коримон ай системаи санъатмон камтарак дуввур шидем. чӣ кор мекардед дар муҳоҷират? дар бозор кор мекардем. савдо мекардед, мева мефурӯхтед, либос? Не, бор мегирифтему тақсим мекардем, бор мекашидем ҳамтарик. аз сабабе ки зиндагӣ омад накард, мақсад даромад хуб набуд, аз ҳамин ҷиҳат рафтед? албатта маош каме мекард. Не, маош чӣ хеле бугум, маош мисол маош мерасида. як чизе мехостагӣ хита авҷ буд ти мегӯӣ наметавонӣ. яъне ки барои бештар равнақу ривоҷ ёфтани ҳунаратон шумо риск кардед ки Москав равед? урусо мегӯянд ки то риск ниёд шампански не пиёд мегӯянд. хая риск кардем. пул кор кардед? шукронаи худо. чанд сол дар муҳоҷират будед? ракет сол наистодам. як ду бор шид мерам хеле нимкола месту миём. дар ҳақиқат одаме ки дар тоҷикистон омӯхта хеле бо гуфтаи гапҳо я ватани бегона мерай ҷа солаи 12 ҳамо бести. шумо тан медиҳед ба сабру таҳаммули муҳоҷирон ки ин қадар солҳо умри худро дар ғарибӣ мегузаронанд? ман офариншон мегӯям. кори осон нест. ҳама ягона қиинтаринаш озидани момин дурии ай ватану падару модар аст. бале вақте дур шидӣ баъд мефаҳмӣ чиза. ман то вақте надидаму бовар накардам. мегӯям ки вақте падар шидӣ баъд мефаҳмӣ қадри падарӣ чӣ аст. падар шидам баъд фаҳмидам ин чиза. ҳамин ҳаётам ҳам хеле бидай. то нахӯри шатаи муҳоҷирата нахӯри азоб муҳоҷирата накашӣ намефаҳмидай. самарҷон, шумо дар як ҷо гуфтед ки ман тамоми корҳо риск кардам. ғайр аз муҳоҷират рафтану ғайр аз ҳунари актёрӣ доштан боз чӣ ҳунарҳоро мақсад риск кардед? тиҷораткорӣ кардед? не, дамо тиҷорат намегӯям. чӣ кор кардед? савдо карда наметавонам. чӣ кор кардед? мара ду бор дурӯғро мегӯям бовар мекунем арзон мефурӯшум. дар тӯйҳо барандагӣ ҳам мекардед? не. пешниҳодҳо бисёр тозира мегӯям. дар назарам худ ман надидам дар барандагӣ. ман наметавонам барандагӣ кардан. самарҷон, ти ҳунари хита дори якам ман ҳунари худман. ман наметавонам нони тира дута кунам да. дед ошкор гап занед ки ягона сферае ки шуморо номатонро байни мардум шинохта гардон актёрӣ аст. сфераи ҳунармай. бале шумо дар назди кадом устодон ин ҳунарро авҷ додед? сабақ аз худ кардед? аввалин устоди ман шодравон Аловдин Абдуллаев. беҳтарин рӯҳашон шод бод. дуюмаш Муҳаммадҷон Шомуддинов ки айни ҳол мақсад то ҳозира устод май. баъд Қурбон Муҳаммад Шукуров, Отахон Саидзода ки айни ҳол роҳбари мо дар ҳам муассисае ки кор мекунем. ҳамин касо буд. шумо аз ҳамин филмҳое ки меравед ҳамкорӣ мекунед ва як аз ҳамаи қаҳрамонҳояш ки дӯстию рафоқат доред, ягон ҳолате дар ёдтон мондааст ки фаромӯш карда наметавонед? буд ҳолате ки мақсад ки ҳамун рӯз киноро сабт кардеду бехӯрок монда бошед, гӯшина монда бошед? тари қариб мешава як чун медонам ки чизе аз ҳама дӯст медоштаи шумо хӯрдани хӯрок аст. не урамо чӣ хел бугум. баъзе одамо мегӯянд ки хеле ҳисоби хӯрдан не. дар баъзе сёмкаҳо мерем мара шу мебинам. ки шу мебинад? ҳамин мисол одамое ки уже мара медонанд мешиносам. фикр мекунам ки шумо пурхӯред? не, ая ҳисоб ки феъли мара медонанд ки агар кам се шавад кор кунем намефурад. баъд ман маҷбур мекунам ки ҳамн корро аввал буд кунем баъд кама сер кунем. гапи шуморо 10-20 нафар мегиранд ё ки аввал гапи онҳо мегузарад? охир дар ҷо ман ҳастам. ман агар нарам он намекунад. барои ҳамон ҳамин қазр дорам да. яъне ки ин уже барои шумо як вай шудааст, як дарс, як хобби, машғул. не, дар ҳақиқат ҳамин намедонам дигарро. ман хелеам ки вақте
شکم با سیر شوند نمیفوره باید تکسر چه باشه لوی و چه باشه خیلی آواز شرشرک یا دم بگیری یا 2 ساعت تک دم گیری وقت دم گرفتی دیگه بخیزی سیون کات نمیفوره میگوی خیلی امروز حدوای پگه دوید. اگر محیط کاری خوب باشد، قهرمان‌های فیلم، اکتورهای خوب باشند در برای شما، رژیسوری خوب باشد، کار با اونها خوبتر میبره. بهتر او خیلی چیزا در بسیار غلطی داریم. خیلی بگم باید کیفیت دیگه کار بکنیم. برای که میدونید در گرد بنادم پروفسیونال کار اوجی دیگه میگیره نه. روی یک حرکت کردنی باشه ریسکی 3-4 میزنه 5. نوز ما در روی ما افتو زده است ما نمیدونم یک اپراتور منوی به نظر گرفته است یا نگرفته است. مثلا خیلی بگم هر یک دو بلده با زنده تر شدن میگیری. یک گپ رو بگویم، چند مدت بود که اووزخان ظفر به قول میانی مردم معمول است، اکای ظفر از صحنه و از صحنت کمی دور شده بودند و شما همون سرودی همون کس رو زیر یک نوار کوتاه خود ماندید و باز هم سرودی اون کس رو که به قبل نو می نماید پاپولار تر کردید. نه من پاپولار نکردم. ما در ثبت همین کلیپی اکای ظفر قطعی جهانگیر بودیم. اجا جوی کالا خیالی آنه اکای ظفر کلیپی نامی برورن. قطعی اکای جهانگیر رستم داشت 2 ظفرچه در ثبت کلیپ همون بودیم. در همون اولاد ما را سیمکه کرده انو این ثبت کلیپ های ما بگوی اکه ایمینای برای باید با بخیر عرض کنه. در توپ اینستاگرام در یک شبانه روز چقدر پرسموت کلان گرفت همین نواری شما و مردم احسن و آفرین گفتن که این چی باشد. نه کاراچه چی بگم همون خشیدن تایمی برای نمیدونم ممکنه یاد 3 روزه دا بروی باز همین کمی یه چیز سوالم تا چی کای میبره هم یاد 3 روزه هم یاد 3 روزه آخه من نمیدونم ایما نگاه کنین هم یه چیز فراموش نکنین ایما بازی کردن ما اورا مونتاژ نکنم ما اورا انسینیروفکا نکنم ما اورا راسکادیروفکا نکنم همه میره این آواز ما اومدم خاطر برنامه کردم من نمیدونم این کای میبره برای درست برای که من نمیدونم اخی هر یک انسان یک خصلتی بد دارد یک خصلتی خوب دارد. کدوم خصلتی خود رو بد میبینید کدومش رو دوست میدارید؟ همه خصلت بد میبینید من میگم که خب نه ریسک آدم را باور میکنم. زود باورید چه بگم اگه خیلی بگو لبوی دنگ دیونه بیا باورش نمیکنی و مقصد میشه حالتایی که در باور میکنی یا مثال درباره یگان چیز گپ میزنه که در حقیقت باورش میکنی مثال کارش عبود میکنی همه خاراکتر خیلی من آیا طرف میستم میگم خیلی خوبه توکلش به الله بعد به خدا میسپاری بود و سیرا اونا کم خطاب چی میکنی که به همه چی نکرد یا کم خطای دورک خصلتی که دوست میدارید کدوم خصلت؟ همه قطعی اگر پول رو دوست میدارید؟ کم تره چی کم؟ پول چیزی هست که دوست نداری؟ یه پول دوست بداره که جو شمروی دنیا میشه یعنی که شما از پسی پول نمیدوید؟ نه چی آزی گفه بوده بعد رست که میگیرم میگه که مهاجرت برای چی رفتی؟ مهاجرت خیلی برای کار کنی همینجا هم کار میکنی اونجا هم کار میکنی یعنی رست که میگیرم میگه که خیلی اگر پشت پول نداره مهاجرت که جو رفتی کار مقصد برای پول نه خیلی برای زندگی این نوع شیدن نه ایتاری بگوی که بشینم پول بیای خیلی نه خیلی کار میکنی مهنت میکنی پول میگیری. دوست در حیات شما خیانت کرده بود؟ بسیار یا که نه؟ میگن که چه ما 4-5 تیره میپرونن تا نمیبری ایودم 1 تیره بزنن و خوبتره که همون 1 تیری مو رخش روز اگه که دیگه 4-5 تیرش در نظر مو نمیتوا. شما وقتی خطای دوستی خود رو میبینید با او زنگ زد جنگ جنجال میکنید یا اینکه از دور برای خود یک نه دمتره ولاتو یه چیزی زور دارم که میگم رحمتی کلام پرس حق دیگه کارم نگی
شاید وای صدها خلاصه کند که برای چی خیلی گفت. دیگه وجدا من کور ندارم، اون چی خیال میکنه نمیکنه. سمر جان شما میبینم در چندین کلیپ های سرآینده های محبوب و مشهور نقش میآفرید. برای واسه چقدر پول؟ اکی وابسته به همون چیشه، به همون آدمو خودش. یعنی که چیزی که به شما احترام از روی احترام دستتون رو سفید کنن. همین خیلی. چی نقشه جدید در آینده نزدیک مردم از شما انتظار شده میتونن؟ یک کانال نو ما کردیم در یوتیوب. ایس پاس با نام چی؟ با نام خودم قدی. سمر. ایس پاس همه نوارهای گیزلا دی گرینی را با دستگیری اینه برادرها تمام کانال ما میبینی. اینه قناشه کلام دارم. تماشاگران عزیز نگفتم من که کانال سمر جان در روی چیزی که من ایستاده است و شما بی‌ملال میتونید که ابونه شوید، لایک بذارید و از نوآوری های سمر جان با خبر باشید. تنصیحات باشید. خیر. رحمت.